قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Trois défauts font de qui y est sujet un hypocrite. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il raconte, il ment. Quand il se brouille avec quelqu'un, il devient arrogant. L'envoyé de Dieu dit la vérité. لنتوقف عند بعض الأسماء المؤنثة المفردة التي سمعناها. Arrêtons-nous devant quelques-uns des noms féminins singuliers que nous venons d'entendre. أذن أحمد فقدت السمع. Il ne m'entend pas. L'oreille de Ahmed a perdu lui. أذن. Oreille. إنه لا يرى. عين أحمد فقدت البصر. Il ne voit pas. L'œil de Ahmed a perdu la vue. عين. Œil. رجل. Jambe. يد. Main. قدم. Pied. أذن. Oreille. عين. Œil. كل هذه الأسماء كما ترون أسماء مفردة مؤنثة. Tous ces noms, comme vous le voyez, sont des noms au singulier féminin en arabe. ولكنها لا تنتهي بنهاية التأنيث التي عرفناها، التاء المربوطة. Pourtant, ces noms ne se terminent pas par le suffixe qui forme le féminin que nous avons déjà vu, le ta lié. ننتقل الآن إلى معلومة أخرى عن الاسم المفرد المؤنث. Voyons à présent d'autres marques du nom singulier féminin. هل تناولت الطعام؟ نعم، الدجاجات لذيذة. شكرا. خالتي ليلى، ماذا كنت تفعلين هناك؟ كنت أطعم البقرة وأسقي الجاموسة. وأنت هل قرأت رسالة نهاد؟ نعم. لنتعرف على معنى المشهد. Voyons ensemble cette scène. هل تناولت الطعام؟ As-tu pris ton repas? نعم، الدجاجات لذيذة. شكرا. Oui, le poulet est délicieux, merci. خالتي ليلى، ماذا كنت تفعلين هناك؟ Tante Laïla, que faisiez-vous là-bas? كنت أطعم البقرة وأسقي الجاموسة. كنت أطعم البقرة. Je donnais à manger à la vache. وأسقي الجاموسة. Et à boire à la bufflesse. البقرة. La vache. الجاموسة. La bufflesse. سمعنا هذه الأسماء المؤنثة. Nous avons entendu des noms au féminin. ليلى، نهاد، أسماء مؤنثة تشير إلى أشخاص. Laïla, Nihad sont des noms de personnes au féminin. الدجاجة اسم مؤنث يشير إلى طائر يضع البيض. La poule, nom féminin, nom d'oiseau qui pond des œufs. البقرة، الجاموسة أسماء مؤنثة تشير إلى حيوانات تحمل وتلد. La vache, la bufflesse, nom féminin d'animaux qui mettent bas leurs petits. ليلى، نهاد، الدجاجة، البقرة، الجاموسة.
كل هذه الأسماء تسمى مؤنثا حقيقيا. Tous ces noms sont des noms féminins réels. اسم المؤنث الذي يشير إلى شخص أو حيوان يحمل ويلد أو يضع البيض يسمى المؤنث الحقيقي. Le nom féminin de personne ou d'animal qui met bas ses petits ou d'oiseau qui pond des œufs sont dits féminins réels. المؤنث الحقيقي. Féminin réel. هات الحقيبة. ولكن هات الحقيبة. سأسافر أنا وإليسا إلى القاهرة ونعطي الحقيبة لهند. هات. خليل، أنا ذاهبة إلى الدار. اجلس في ظل الشجرة. نعم. الشمس حارقة. طبعا لا تحتاجون لمساعدة لفهم ما دار في هذين المشهدين. Je crois que vous avez compris tout seul ces deux scènes. سمعنا بعض الأسماء المؤنثة. Nous avons entendu certains noms au féminin, en arabe. الحقيبة. La valise, القاهرة. le Caire, الدار. la maison, الشجرة. l'arbre, الشمس. le soleil. كل هذه الأسماء المؤنثة تسمى المؤنثة المجازي. Tous ces noms sont en arabe des noms féminins, mais féminins non réels. إنها تشير إلى أشياء لا تحمل ولا تلد ولا تضع البيض. Et ce sont des noms d'objets inanimés qui ne peuvent avoir de petits ni pondre des œufs. المؤنث المجازي. Féminin non réel. تذكروا أن الفعل الماضي الذي يستخدم مع الاسم المؤنث ينتهي بالحرف تاء. Nous avons vu que lorsque le sujet est au féminin, le verbe du passé prend un suffixe en te. أخذت رقية الحقيبة. Ruqayya a pris la valise. ولكنه لا ينتهي بهذا الحرف إذا كان مع الاسم المذكر. Mais avec un sujet masculin, le verbe ne prend pas de suffixe en te. أخذ خليل الرسالة. Khalil a pris la lettre. يقرأ محمود الجريدة. Mahmoud lit le journal. لاحظوا أن الفعل المضارع الذي يستخدم مع الاسم المذكر محمود يبدأ بالحرف ياء. Remarquez ici qu'avec un sujet masculin comme Mahmoud, le verbe au présent prend un préfixe en ya. تطعم ليلى البقرة. Laïla nourrit la vache. لاحظوا أن الفعل المضارع الذي يستخدم مع الاسم المؤنث ليلى يبدأ بالحرف تاء. Remarquez qu'avec un sujet féminin, Laïla, le verbe au présent prend un préfixe te. شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة قادمة. Merci et à la prochaine émission. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde